आयत 4 में യെശയ്യാ 43:4 परमेश्वर यूं कहते, ദൈവം പ്രകാരം പറയുന്നു, मेरा दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, എനിക്ക് നീ വിലയേറിയതും പ്രതിഷ്ഠനുമായ, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. इस कारण मैं तेरे संधि मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य का लोगों को दे दूंगा. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മനുഷ്യരെയും നിന്റെ ജീവന് പകരം ജാതികളെയും കൊടുക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനും മാന്യനുമാകുന്നു. तू मेरे लिए प्रतिष्ठित, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है. आप में से कितना लोगों को जानते हैं परमेश्वर आपका बारे में क्या सोच रहे हैं? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ദൈവം നിങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? दास ने कहा, ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, हम कभी सोचते हम बहुत कमजोर लोग हैं. നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നാം ക്ഷീണിച്ചവരാണ്. कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करने का समय में कहते हैं, ऐसे गवाही बोलने का समय में कहते हैं, ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും, ചിലർ സാക്ഷ്യം मैं പറയുമ്പോൾ कीड़ा का सरो का है, ഞാൻ ഒരു കീടയെ പോലെയാണ്, मैं धूल है, मैं കൃമിയാണ്, मिट्टी हूँ. ഞാൻ ഒരു കൃമിയാണ്, ഞാൻ മണ്ണാണ്. सही है ना? हम अपने आप को धूल समझते हैं. ഞാൻ നമ്മെ തന്നെ നാം വെറും हम कहते हैं हम മണ്ണായിട്ട്, कीड़ा का सरो का है, നാം ഒരു കൃമിയെ പോലെയാണ്, हम कुछ नहीं हम समझते हैं. നാം ഒന്നുമല്ല എന്ന് നാം लेकिन ചിന്തിക്കും. परमेश्वर आपके बारे में क्या कहा मालूम है? പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് मेरे लिए പറഞ്ഞത്? अनमोल और प्रतिष्ठित. നീ എനിക്കേറെ വിലയേറിയവനാകുന്നു. हाँ, तुझे डरने का जरूरत नहीं. നിനക്ക് ഭയക്കേണ്ട तुम ആവശ്യമില്ല, भयभीत मत हो जाओ. നീ പേടിക്കേണ്ട उसी ആവശ്യമില്ല. अध्याय में यशायाह ने कहा, അതേ അധ്യായത്തിൽ आग യെശയ്യാ से പറഞ്ഞു, गुजरेगा तो भी तुम भस्म होने वाला नहीं, അഗ്നിയാൽ കടന്നാലും നീ ദഹിച്ചു आग പോകുകയില്ല, का ओस तुझे लगने वाला नहीं, ഒരു അഗ്നിയുടെയും തീ നിനക്ക് नदी तुझे ഏൽക്കുകയില്ല, डुबाने वाला नहीं. നദി നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. हाँ, उसी यशायाह का पुस्तक में क्या लिखा? ആ യെശയ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? तुझे मैंने हालेलुया पहाड़ों को ढा डालने वाला एक यंत्र बनाया है. ഞാൻ നിന്നെ കുന്നുകളെ മെതിച്ച് കളയവേണ്ട ഒരു പാത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हे इस्राएल, ഹേ हे ഇസ്രായേൽ, याकूब, യാക്കോബേ, कीड़ा का सरो का तुझे मैंने एक यंत्र बनाया है. കൃമിയെ പോലെയായി നിന്നെ ഞാൻ ഒരു യന്ത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, मलयालम में लिखा है मेदिवंडी. ഒരു മെതിവണ്ടിയാക്കി अंग्रेजी മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. में हम ऐसे कह सकते हैं बुलडोजर बनाया है. ഒരു ബുൾഡോസർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ एक പറ്റും. कीड़ा का सरो का याकूब को देख के परमेश्वर का आत्मा क्या कहा? ഒരു കൃമിയെ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന യാക്കോബിനെ നോക്കി ദൈവം എന്താ हम പറഞ്ഞത്? कहते हैं मैं कीड़ा हूँ, मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ. നാം പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞാൻ കൃമിയാകുന്നു, ഞാൻ लेकिन വെറും परमेश्वर आपके മണ്ണാകുന്നു. बारे में कह रहे, കർത്താവ് നിങ്ങളെ हे നോക്കി कीड़ा का പറയുക, सरो का याकूब, एक ही കൃമിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന पहाड़ों യാക്കോബേ, को ढा ढालने वाला एक यंत्र, एक बुलडोजर बनाया तुझे. മലകളെ മെതിക്കേണ്ട മെതിവണ്ടിയാക്കി നിന്നെ उन्होंने उसको മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. दम दिया है, हमें उसको शक्ति दिया है. ദൈവം ആ ശക്തി അവന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. आज सुबह मेरे घर में ऐसे काफी बातों से मैं ना हालेलुया ऐसे काफी बातों में सोच रहा था. ഞാൻ വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर का बच्चा के लिए दिया हुआ जो अथॉरिटीज, जो पावर, उसका बारे में हम सोचेगा तो ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയും ആ ശക്തിയും നാം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ so powerful. ഒരു റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഭയങ്കര ശക്തനേറിയതാണ്. एक सही मसीह व्यक्ति ना बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत पावरफुल है. ഒരു റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ പവർഫുൾ ആണ്. मैंने ऐसे सोचा, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ऐसे उस पूर्ण सामर्थ्य को इस्तेमाल किया कोई है क्या दुनिया में? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചവൻ? इस बाइबल में जो परमेश्वर ने वायदा दिया उस फुल पावर को, उस फुल अथॉरिटी को उपयोग किया कोई है क्या इस दुनिया में? ഈ വചനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ശക്തിയെയും ഉപയോഗിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ശക്തന്മാരാണെന്ന്. वचन कहता है कि हम सब सामर्थी लोग हैं. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നമുക്ക് അധികാരവും ശക്തിയും നൽകിയെന്ന്. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നെന്ന്. वचन कहता है कि सारी बीमारियों से तुम्हें चंगाई देने का अधिकार तुम्हें दिया है. നമുക്കൊരു മുട്ടേപ്പനി പോലും സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. लेकिन हम तो एक बुखार भी चंगे नहीं कर पा रहे. വാഗ്ദത്തം പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു. मैं ऐसा सोच रहा था कि जो परमेश्वर ने वादा है इसमें दिया है, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो सारी अधिकारों का इस्तेमाल किया है? എത്ര പേര് കാണും ഹിസ്റ്ററി?
चरित्र में कितने लोग होंगे। ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പൗലോസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. हम मन में पौलुस के बारे में आता होगा, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്, सबसे अधिक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए हुए लोग, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികമായിട്ട് താൻ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് താൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം वो പറയുന്നു. खुद ही अपने बारे में गवाही बोलता है कि सबसे अधिक मैंने मेहनत പക്ഷേ किया है। ഞാൻ പറയുകയാണ്, लेकिन मैं कहता हूँ, ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ जैसे मैंने शुरुआत में ही ഓട്ടിസം कहा, സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ, अगर बीमारी चंगे होने हैं तो ऑटिज्म ऑटिज्म चंगे होने हैं ക്യാൻസർ तो സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ, कैंसर की बीमारी चंगे होने हैं तो ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ, जो क्योरेबल नहीं है वैसे डिजीजेस भी चंगे होने हैं तो നീ കീടമായിട്ടും നീ പൊടിയായിട്ടും ഇരുന്നാൽ പോരാ. हमें तू कृमि बन कीड़ा बनकर या ദൈവം धूल നിന്നെ बनकर എന്താണോ बैठने से नहीं കണ്ടിരിക്കുന്നത്, होगा। परमेश्वर ने जैसा तुझे देखा ദൈവം है, ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए बुलाया ഒരു है, മെതിവണ്ടിയായിട്ട് മാറണം. एक बुलडोजर के समान बन अब जा। से कितना लोग ऐसे यंत्र बनाने के लिए तैयार है. എത്രപേര് മെതിവണ്ടി ആകുവാൻ हे कीड़ा തയ്യാറാണ്? का सरा का याको, ഹേ കൃമിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന दुनिया യാക്കോബേ, शायद कहा होगा तुम कीड़ा है, ലോകം പറഞ്ഞു കാണും നീ വെറും ഒരു तुम കൃമിയാണ്, दुर्बल हो, ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചവനാണ്. लेकिन परमेश्वर की नजरों में പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ तुम अनमोल और കണ്ണുകളിൽ प्रतिष्ठित है. നീ മാന്യനാണ്. परमेश्वर का असीम सामर्थ्य से तुझे भरा है. ദൈവം ആ വിലയേറിയ ശക്തി നിന്നെ उस നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. सामर्थ्य क्या है? पहचाने के लिए, ആ ശക്തി എന്താണെന്ന് प्रभु ने മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്, अपने अंदर दिया हुआ सामर्थ्य को पहचाने के लिए ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന ശക്തിയെ इस दिनों में आप तैयार हो മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് जाओ. ഈ ദിവസങ്ങൾ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. उन्हें बहुत बड़ा सामर्थ्य बढ़ा है. ദൈവം ഒത്തിരി ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. पास्टर जी ने कहा, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, अफ्रीका में कोंगो में ना उसका मिट्टी में बहुत अनमोल ऐसे क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह का मूल्यवान चीजों हम रहते हैं. ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ആ മണ്ണുകളിലുണ്ട്. But they do not know how to use that. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം. हम भी ऐसे ही हैं. നാമും അങ്ങനെയാ. इतना बहुत बड़ा पावर प्रभु ने हमें बढ़ दिया है. ഒരു വലിയ ശക്തി കർത്താവ് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. हमें इतना बड़ा अभिषेक दिया है. വലിയ അഭിഷേകം നമുക്ക് और हम इस തന്നിരിക്കുകയാണ്. अभिषेक किस काम के लिए उपयोग कर रहे ആ അഭിഷേകം നാം എന്തിനു വേണ്ടി हैं? ഉപയോഗിക്കുകയാണ്? किस काम? आप जरा सोच लीजिए. ഓർത്തുകൊള്ളുക, देखो मेरे प्यारो, दो ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. अन्य भाषा बोलने के लिए प्रभु ने आपको भरा नहीं. രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല ആ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് अन्य തന്നത്. भाषा जो है ना, आप जोड़ा उबलते हो बाहर दिखते हैं अन्य भाषा से. അന്യഭാഷ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കത്തുന്നതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലെക്ഷൻ മാത്രമാണ്. തിളയ്ക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് अन्य भाषा. आप सिर्फ थोड़ा अंदर से उबल रहे हो, सिर्फ उसका वो ही स्थापित പക്ഷേ करता അകത്ത് है. കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, लेकिन अंदर जो आपके अंदर उबल रही है अन्य ना, ഭാഷ കൊണ്ട് നിർത്താനല്ല, वो दो अन्य भाषा से रोकने के लिए नहीं है, അതിനും വലിയ വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനാ. बड़े बड़े कामों को करने के You लिए can है. move mountains. आप पहाड़ों को हटा सकते You हो. have that authority. आपके पास वो अधिकार है. ഓ, നീ ഒരു ബുൾഡോസറായി മാറ്. आप एक बुलडोजर बन जाओ. നീ ഒരു പുഴുവായിട്ടിരിക്കണ്ട. आप एक कीड़ा बनकर ना പുഴുവായ बैठे रहो. യാക്കോബേ, हे ഞാൻ याकूब, നിന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ ഇടിച്ച് തകർക്കുന്ന മെതിവണ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാ. मैं तुझे पहाड़ों को कुचल डालने का एक यंत्र बनाता हूँ. നിങ്ങളിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ, आपके अंदर की ताकतों को, നിങ്ങളിലെ കാലിബറിനെ, आपके अंदर की क्षमताओं നിങ്ങളിലെ को, കൃപാവരങ്ങളെ, आपके अंदर की कृपा वरदानों നിങ്ങളിലെ को, ടാലന്റ്സിനെ, आपके टैलेंट्स को, നിങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെ आपके अंदर की पवित्र അതിന്റെ आत्मा की full भरपूरी extent-ൽ को ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങ്. उसके पूरे लेवल तक इस्तेमाल You करने are going लगो. to turn world upside down. आमेन. तुम दुनिया को उलट पुलट करने लगोगे. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനെ കുറിച്ചും മറ്റും പറഞ്ഞത്. इसलिए पौलुस के बारे में कहा എന്താ है, പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? क्या कहा है? ഇവർ ഭൂലോകത്തെ ഇളക്കി കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരാ. ये दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग ഓ, हैं. അതാണ് സാക്ഷ്യം. वो है गवाही. ഇവർ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ वे മറിക്കുന്നവരാ. दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग हैं. हालेलुया. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? क्या आपको विश्वास है? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. तो खड़े हो जाए, ഈ വചനത്തോട് പോകണം. इस वचन के साथ जाए. പിശാച് വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ शैतान जब आकर आपको चुनौती देगा പേടിക്കണ്ട. तो डरना नहीं. Call it by name. उसका नाम पुकार कर യേശുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से കമന, രാം ശൽക്കമന, അതിനെ പേര് വിളിച്ച് ശാസിച്ചാട്ടെ. उसको नाम लेकर उसको आज्ञा दे, അറസ്റ്റ് ചെയ്താട്ടെ. उसको बांध दे. You have spiritual authority. आपके आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल Yes, करे. spiritual authority. आपके पास वो आत्मिक हथियार നിങ്ങൾക്ക് है. രഹസ്യം അറിയാമോ? एक रहस्य कि आप जानते हो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഫറവോൻ ലോകത്തിന്റെ ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നതാ. फिरो इस संसार के देवता को दिखाता ഫറവോൻ है. ലോകത്തിന്റെ ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നതാ. फिरौन इस संसार के देवता को दिखाता है. ജോസഫ് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ योसेफ फिरौ के महल पर അതോറിറ്റി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ अधिकार जब प्राप्त ഇങ്ങനെ किया, വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ऐसे वचन लिखा है, ഫറവോന്റെ ദാസന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ടായിരുന്നു. फिरौन के दासों को अरेस्ट करने का अधिकार यूसुफ को फरो का था. हाकिमों को बांधने का, उनको अरेस्ट करने का अधिकार किसके पास था? ആമേൻ ആമേൻ. ഫിറൗന്റെ അധികാരികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അധികാരം
യോസഫിനുണ്ടായിരുന്നു. मैं एक बात आत्मा में कहना चाहता ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആത്മാവിൽ പറയുന്നു. हूं, हम भी നമുക്കും उसी अधिकार के साथ में काम करते ആമേൻ 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 അതേ അധികാരത്തോടെ നാമും हैं. ജീവിക്കണം. अथॉरिटी लाइक जोसेफ, ആ യോസഫിന് അധികാരമുണ്ട് इस संसार का फरोह का हाकिमों को अरेस्ट करने का एक अधिकार. ഈ ലോകത്തിലെ ചില അധികാരികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അധികാരത്തോടെ हाँ, ചിലതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറ, किसी को देखकर യേശു कहे ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम ഞാൻ से ചിലതിനെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. मैं किसी को बांधता हूँ. ഫറവോന്റെ फिरौन के കീഴിലുള്ള अधीन वाले ഫറവോന്റെ ദാസന്മാരെ, फिरौन के दासों को പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിന്റെ അടിമത്ത ദാസന്മാരെ, शैतान के सारे ചില अंधकार के രോഗാത്മകളെ दासों को, सब बीमारों को അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം बांधने का अधिकार ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. क्या है प्रियो? നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് हम കൊണ്ടാണ് इस्तेमाल नहीं करते हैं, നമ്മൾ ഫറവോൻ അടിമയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. इसलिए आज भी हम फिरौन के We अधीन are हैं. not using our God given authority. हम परमेश्वर द्वारा दिया हुआ अधिकार की हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്, इसलिए जो व्यर्थ हो जाती है, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് सबसे अधिक जो व्यर्थ हो ദൈവം നമ്മുടെ जाती മേൽ है. പകർന്ന കൃപയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആണ്. आमेन आमेन आमेन. हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ Well, कृपा join me, वरदानों well, join की me. क्षमता है. Oh, are you wasting your God given potential? परमेश्वर जो क्षमता दिया है, क्या आप उसको व्यर्थ में गवा Are रहे you हो? wasting your anointing? क्या आप आपके अभिषेक को व्यर्थ Are में you गवा रहे wasting हो? your authority? क्या आप आपके अधिकार को व्यर्थ में गवा रहे हो? Start to use it. उसका इस्तेमाल करने Start to use लगे, it. उसका इस्तेमाल करने लगे. ആരെയാ പേടിക്കുന്നത്? आप किससे डरते हो? നമ്മൾ ഇതിക്കുന്ന പിശാചിനെ ശാസിച്ചാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന, हम सोचते हैं कि शैतान को डांटने से वो कुछ कर देगा हमें. പിശാചിനെ ശാസിച്ചാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. शैतान को डांटने से वो हमें कुछ कर देगा, हम ऐसे सोचते അങ്ങനെ हैं. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ऐसे डरने की നീ जरूरत എനിക്ക് नहीं है. വിലയേറിയവനും മാന്യനുമാകുന്നു. तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित അതുകൊണ്ട് है. ഞാൻ നിനക്ക് പകരം ജാതികളെ आमेन നൽകുമെന്ന്, आमेन. इसलिए मैं तेरे बदले में നിനക്ക് जातियों को പകരം ഞാൻ दूंगा, രാജ്യങ്ങളെ मैं നൽകുമെന്ന്, तुझे राज्यों को दूंगा. നിനക്കെതിരെ വരുന്നത് നിനക്ക് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. जो तेरे विरुद्ध में आएगा वो तुझे लगेगा അതുകൊണ്ട് नहीं. യാക്കോബേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന്. इसलिए ये याकूब നീ तो ആരെയാ भयभीत मत ഭയപ്പെടുന്നത്? हो. तू किससे डरता है? रमथाना, शेतरे खेबाराबा. അഭിഷക്തന്മാരെ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു हे തരാം. अभिषेक तुम एक रहस्य बता कर देता हूँ. പിശാചിനോട് പോരാടുന്ന സഭ വളരും. शैतान के साथ जो युद्ध करता है वो പിശാചിനെ कलीसिया बढ़ती ശാസിക്കുന്ന है. സഭ വളരും. जो शैतान को डांटता है वो कलीसिया की बढ़ोतरी പേടിച്ചു होती നിൽക്കുന്ന है. സഭ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. जो डर कर खड़ा होता है वो നിങ്ങൾ कलीसिया दबा ആത്മാവിൽ रहेगा. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ आप आत्मा के ഒരു क्षेत्रों पर മെതിവണ്ടിയായി കയറി एक बुलडोजर के समान ചില चढ़ने लगे. ടെറിട്ടോറിയൽ സ്പിരിറ്റ്സിനെ कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया ചില के देश क्षेत्रों शक्तिകളെ को, कुछ राज्य की ഒന്ന് शक्तियों ചവിട്ടാൻ को തുടങ്ങിക്കട്ടെ. आप कुचलने लगे. रिखाबाराबा शेथेरे खेराबा. आमीन हालेलुया. നിനക്കൊരു ഹാനിയും വരത്തില്ല. आपको कोई हानि नहीं आएगी. ശകന രാം ധന രഗദല. रिखाबाराबा शेथेरे സഭ വളരുന്ന കാണും. സഭ വളരുന്ന कलीसिया കാണും. की बढ़ोतरी को आप സഭ देखोगे. വളരുന്നത് കാണും. कलीसिया की बढ़ोतरी को चर्च देखोगे. growth കാണും. चर्च कलीसिया growth की കാണും. बढ़ोतरी को देखोगे. ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज इसके ഈ ദേശത്തിന്മേൽ इस देश के ऊपर ദൈവ ദൂതന്മാരിറങ്ങി പട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. स्वर्गदूत उतर कर सेना के रूप में उतर रहा है. ഈ മിലിറ്ററി റോന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? मिलिट्री जो घूमती है, പോലീസ് റോന്ത് ചെയ്യും. വലിയ വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസും മിലിറ്ററിയും ഇറങ്ങി കറങ്ങും. बड़ा सिचुएशंस आते हैं तो पुलिस की और मिलिट्री का जो झुंड निकल कर पूरा घेर നോർത്ത് लेती है. ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പാസ്റ്റർക്കൊക്കെ അറിയാം, ആസാമിലൊക്കെ അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है अरुणाचल प्रदेश में. ആസാം, आसाम. അരുണാചൽ പ്രദേശ് മോശമല്ല പക്ഷേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വലിയ മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാ. सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रोटेक्शन की जगह है, കാരണം അതുപോലെ കലുഷിതമാണ്. क्योंकि उतना ही वो വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. डेंजरस है, खतरनाक एरिया है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ऐसा है तो നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, आप जानते हो പ്രശ്നം കൂടുന്നിടത്ത് जहाँ पर परेशानियां സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാർ बढ़ती ഇറങ്ങി है, പട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന്. स्वर्गदूत उतर कर पेट्रोलिंग करने लगेगा. സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി പട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന്. स्वर्गदूत उतर कर वहाँ पर सेना बनकर ആ അധികാരത്തോട് നിന്നിട്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ടത്. अधिकार के साथ खड़े रहे. आप भयभीत പൈശാചിക ना हो. മണ്ഡലങ്ങളെ വെട്ടാനുള്ള അധികാരത്തോട് आमेन आमेन നിന്നിട്ട് आमेन. शैतान के बंडलों को तोड़ डालने का और अधिकार आपके मेदिवंतियाई हाथों मारिकाटे. में. एक बुलडोजर बन जाए. एक मेदिवंत एक यंत्र बनने दीजिए. ओरी खबरबा शतुना. जोसेफ, युद्ध you have है. authority आपके पास वो अधिकार है to arrest, बांधने का, to arrest. अरेस्ट करने का. ഫറവോന്റെ താഴെയുള്ള സകലത്തെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. फिरौन के अधीन के सब को अरेस्ट You करने just का. name it. You just name it. आप सब नाम ले लो. എന്താ ഫറവോന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിനക്കെതിരെ വന്നത്? आमेन 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 അറസ്റ്റ് आमेन ചെയ്തോ? आमेन.
आपके खिलाफ कौन सी Arrest ताकत ചെയ്തോ? आ रही है, उसका नाम लेकर उसे arrest യേശുവിന്റെ कर दो। നാമത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ. यीशु नासी के नाम से थम जा, അതവിടെ ऐसे freeze कहो ആകാൻ പോകുകയാ. तो वो वहां पर फ्रीज हो അത് जाएगा, freeze ആകാൻ वो പോകുകയാ. फ्रीज हो जाएगा। यीशुवे ഓ, ശമനരാംതന. മോശെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ मूसा को जब परमेश्वर ने മോശയോട് बुलाया, ദൈവം പറഞ്ഞു, मूसा से परमेश्वर ने ഞാൻ നിന്നെ कहा, ഫറവോന് ദൈവമാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോൻ के ऊपर मैं तुझे फिरौन के खुदा ऊपर का बनाने भी वाला है। प्रभु बनाने वाला है। ഫറവോന് നിന്നെ ദൈവമാക്കുകയാ. फिरौन को तुझे प्रभु മോശെ നീ बनाने, ധൈര്യമായിട്ട് മിസ്രൈമിലോട്ട് പോയിക്കോ. लेकिन तू हिम्मत के साथ ഇനി मिस्र में जा। ഫറവോന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊന്നും നീ പറയാതെ ചലിക്കത്തില്ല. आमीन आमीन आमीन। अब से फिरौन के हाथ में जो कुछ भी है, तेरा नी- बिना कहे वो നീ चलेगा വടി नहीं। ചലിപ്പിച്ചാൽ, तू നീ यदि വടി ചലിപ്പിച്ചാൽ, तेरा लाठी को तू നീ चलाए, വടി ചലിപ്പിച്ചാൽ, तू लाठी को चलाने लगे, ഹൽക്കാ ലമാ ശകന, നീ വടി ചലിപ്പിച്ചാൽ, നീ വടി ചലിപ്പിച്ചാൽ, तू यदि लाठी को चलाने लगे, ഫറവോന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ പോകുകയാ. ओ फिरौन के अधीन के सारे चीजें कांपने लगेगी। ഓ ഫറവോന്റെ കീഴിലുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുകയാ. फिरौन के अधीन की सारी चीजें अरेस्ट होने वाली അങ്ങനെ है। യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, क्या आप जानते हो, यीशु ने कहा, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നെങ്കിൽ, दुष्ट आत्माएं तुझे अधीन हो സഭയ്ക്കകത്ത് जाते हैं സൗഖ്യം तो, നടക്കുന്നെങ്കിൽ, कलीसिया के अंदर चंगाइयां हो रही है അതിന്റെ तो, അർത്ഥം उसका मतलब kingdom of God is working here. स्वर्ग का राज्य यहाँ पर काम कर रही In Luke है। chapter 11, लूक 11 अध्याय में Jesus used a particular word. यीशु ने वो शब्द का इस्तेमाल किया। Jesus used a particular यीशु word. ने उस पर्टिकुलर शब्द If का I इस्तेमाल heal किया। people, अगर मैं बीमारों को चंगा if कर रहा I हूँ, cast out demons, मैं दुष्ट आत्माओं को भगा रहा Listen हूँ, me. ध्यान से सुने, Jesus used a particular word. यीशु ने उस शब्द का इस्तेमाल If किया। I cast out demons with a finger of God, hallelujah. यदि मैं परमेश्वर की My उंगली के God. द्वारा दुष्ट आत्माओं को Oh. भगाता हूँ तो യേശു പറയുക, यीशु ने कहा, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ദൈവശക്തി കൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मलयालम में देव शक्ति പക്ഷേ परमेश्वर की ഇംഗ്ലീഷിൽ शक्ति लिखा है, എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, लेकिन इंग्लिश में ഞാൻ ऐसा लिखा ഭൂതങ്ങളെ है, പുറത്താക്കുന്നത് मैं दुष्ट आत्मा को जो बाहर ദൈവത്തിന്റെ निकालता വിരൽ हूँ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, परमेश्वर की उंगली से है ഇത് तो ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ചലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ദൈവരാജ്യം നിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. यदि परमेश्वर की उंगली यहाँ पर चल रही है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। മോശയെ ഫറവോനെ ദൈവമാക്കി ദൈവം അയച്ചപ്പോൾ, जब मूसा को फिरौन को प्रभु बनाकर जब मूसा ബാധകൾ को भेजा, നടക്കുമ്പോൾ जब बाधाएं वहां पर चल रही थी, മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രവാദികൾ പറയുക, मिस्रैम के जादू टोना वाले ഇത് बोलते हैं, മറ്റൊന്നുമല്ല, ये कुछ और नहीं है, ദൈവത്തിന്റെ വിരലാ. ये परमेश्वर की उंगली है। ലൂക്കോസ് 11:20. लूकोस 11 का But 20, if I drive out demons by the finger of God, यदि मैं Oh my God. दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की उंगली के द्वारा निकालता हूँ Luke तो 11:20. लूका 11 का If I 20, drive out demons by the finger of God. यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की उंगली के द्वारा भगाता हूँ तो ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ ചലിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. आज के इस वक्त परमेश्वर की उंगली यहाँ पर चलने लगे। അധികാരമുള്ളവൻ जिसके पास अधिकार है, അതോറിറ്റിയോട് നിന്നാൽ, अधिकार के साथ खड़े ശുശ്രൂഷയുടെ रहे तो, അധികാരത്തോട് നിന്നാൽ, सेवकाई के अधिकार के साथ खड़े रहे ദൈവത്തിന്റെ तो, വിരലിന്റെ പവർ परमेश्वर की उंगली की सामर्थ ഓ ചലിക്കാൻ പോകുക. यहाँ पर चलने जा रही है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ आज के इस वक्त यदि तू उंगली दिखाए, ചിലത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുക. शेद है, कुछ बांधने जा रहा ചിലത് है, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ कुछ പോകുക. अरेस्ट होने जा रही We है। are going to cancel that song. Hallelujah. ആ പാട്ടങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാൻ പോയി. We are going to sing that song again. हम वापस उस Hallelujah. गीत को गाएंगे। देखो मैं सामर्थ दूंगा to tremble upon snakes and scorpions. सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार। Oh, behold, I give you power. देखो मैं तुम्हें सामर्थ Behold, देता I give you हूँ। power. देखो मैं तुम्हें सामर्थ ഞാൻ देता വേറൊരു हूँ। പാട്ടാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത്. But I want to change that song. रीबा Masha बाबा, Kamana. शेते I रेशे believe बाबा। मैं विश्वास in the करता हूँ coming days, आने वाले दिनों में God's finger is going to move over our nation. परमेश्वर का राज्य हमारे इस संसार God's में finger चलने is going to लगेगा। move over our nation. परमेश्वर का राज्य की स्थापना हमारे राज्यों The में होगी। reason कारण in the beginning of this year, इस साल के शुरू when we got the promised word, हमें क्या वादा मिला है? ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कहा, എന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് मेरा नाम जाति
जातियों के बीच में जहाँ पर दूषित किया गया എന്റെ था, നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അഭിമാനിക്കപ്പെടട്ടെ. जहाँ पर मेरा नाम का बदनाम हुआ था, I'm going to glorify my name. वहाँ पर मैं मेरे नाम की महिमा करूंगा. 2025 2025 മാർച്ച് മാസത്തിൽ मार्च के महीने में ഇന്ത്യയിൽ इंडिया ഓ में യേശുവിന്റെ നാമം അഭിമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ यीशु का नाम यदि अपमान दुष्ट हुआ पिशाचे, है दुष्ट शैतान, കേട്ടോടാ, तू सुन ले. in the second quarter of 2025 2025 के सेकंड from the क्वार्टर month of में April इस अप्रैल के we महीने are going to से see the glory of Jesus is going to get manifested in the nation of India. आने वाले दिनों में हम भारत के देश में परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हैं. We are going to the Aprils. हम जाने वाले हैं. We are going to get the Aprils. हम अप्रैल The harvest. कटने New में जा रहे हैं. beginnings. एक नया We are शुरुआत. going to change the season. हम सीजन बदलने It's जा not the रहे हैं. season of ये सीजन famine. It's not अकाल, the season of ये अकाल shame. शेम का सीजन नहीं. ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിനോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുക, इंडियन कलीसिया से जब ഈ परमेश्वर വർഷത്തിൽ कहता ആദ്യത്തെ है, നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോമിസ് വേർഡിന്റെ ഭാഗമാകട്ടോ, ये साल की शुरुआत हमें मिला എന്റെ वचन നാമം संवाद है. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ मेरा नाम जातियों के बीच में अपमानित हुआ അതേ तो ജാതികളുടെ ഇടയിൽ उसी जाति के बीच में through my people मेरे लोगों के I'm द्वारा going to glorify my name. मैं मेरे नाम की महिमा I believe दूंगा. that Jesus is going to glorify his name through the church of God in India. इंडिया के कलीसियों के द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा I देने said, मैंने कहा Jesus is going to glorify यीशु मसीह का his नाम name अपना नाम की महिमा through the true church of God in India. सही कलीसियों के द्वारा, सच्ची कलीसियों के द्वारा उसके नाम की महिमा There होगी. may be fake churches. झूठी कलीसियाएं भी हो There may सकती be हैं, fake apostles. झूठी प्रेरितें हो But सकती in हैं, India there is a true church. लेकिन इंडिया में सच्ची But कलीसियाएं in भी India हैं. there is true apostles. इंडिया में सच्ची Oh प्रेरित my लोग God. भी हैं. Jesus is going to manifest his glory in India through his true church. आमेन, Hallelujah. आमेन, आमेन, आमेन. सही कलीसियाओं के द्वारा हमारे भारत देश में परमेश्वर उसकी महिमा प्रकट करेगा. Be the true bride of Jesus. आमेन, आमेन, आमेन. परमेश्वर के Be the सही true bride of Jesus. परमेश्वर के सही Are you दुल्हन ready? बनकर रहे. क्या आप तैयार Church, हैं? are you ready? कलीसिया क्या आप Get तैयार the हैं? anointing. अभिषेक Do not को waste प्राप्त your करो. anointing. आपके अभिषेक को व्यर्थ में You न are not an गवाओ. ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति अब नहीं कीड़ा हैं. का सरोका नहीं है. आप एक अब साधारण परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. നിങ്ങൾ വിലയേറിയവരാകുന്നു. You are honorable. നിങ്ങൾ Oh മാന്യരാകുന്നു. my God. Malka lama shakana. तालियां बजाकर. കരങ്ങളെ കൊട്ടി. देखो मैं सामर दूंगा, देखो मैं सामर दूंगा, देखो मैं सामर दूंगा, शब्द मारिकटे. देखो मैं सामर दूंगा, देखो देखो मैं सामर दूंगा, देखो मैं सामर दूंगा, देखो मैं सामर दूंगा, देखो सांप और बिच्छुओं को कुचलने का, सांप और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर तुझे दूंगा, सांप और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर तुझे. देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा. हम पहले बार इस गाना दिल्ली कैंप में गाया. നാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടിയ ഡൽഹി ക്യാമ്പിലാണ്. I don't remember. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. मैं जैसे एक्सीडेंट होने के बाद में दिल्ली गया था. ഞാൻ ആക്സിഡന്റിന് मेरा ശേഷമാണ് घुटने ഡൽഹിയിൽ. में बहुत दर्द था. മുട്ടിൽ നല്ല വേദന ऐसे ഉണ്ടായിരുന്നു. ऐसे खुद के आराधना नहीं कर सकते. എനിക്ക് ചാടി ആരാധിക്കാൻ दिल्ली പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. कैंप का बीच में ഡൽഹി ക്യാമ്പിന്റെ आप लोग മധ്യത്തിൽ तो जानते हैं. നിങ്ങൾക്കറിയാം इधर से दिल्ली जाने का ट्रेन अपना 2:30 बजे का था. ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ 2:30 ആയിരുന്നു. ठीक 1 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया. 1 മണിക്ക് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. हालेलुया. ये लोग सब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले, मुझे भी भाग के रेलवे स्टेशन जाना है. എനിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഓടി എത്തണം. ये स्कूटर में चला रहा था, उसका पीछे एक
क्या 16 व्हील 18 व्हील का ट्रक आके ठोका। ഞാൻ ഓടിച്ച സ്കൂട്ടിയുടെ ബാക്കിൽ मुझे 18 വീൽസ് उठा ഉള്ള के ഒരു गड्ढा ട്രക്ക് में വന്ന് गिरा ഇടിച്ചു. दिया। എന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു जैसे मैं കുഴിയിൽ ചെന്ന് गड्ढा में വീണു. गिर गया, ഞാൻ ആ കുഴിയിൽ വീണ मैं ഉടനെ सोचा प्रभु कैसे दिल्ली कैंप में जाएगा। ഞാനത് കർത്താവിൻ ദില്ലി ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെ प्रभु പോകും? ने दोनों हाथों में मुझे थाम लिया। കർത്താവ് രണ്ട് കരങ്ങളിലും എന്നെ मेरा एक भी സൂക്ഷിച്ചു. हड्डी टूटने के लिए नहीं എന്റെ दिया। ഒരു എല്ലും ഒടിവാൻ ദൈവം मैंने സമ്മതിച്ചില്ല. सीधा भाग के बालाजी हॉस्पिटल में गया। ഞാൻ നേരെ ഓടി ബാലാജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ मैं പോയി. सैनी को फोन करके कहा, ഞാൻ സാൻഡിയെ ഫോൺ ചെയ്ത് गाड़ी പറഞ്ഞു, को भेजो, मेरा कपड़ा पूरा फट गया। ഡാനിയോട് എന്നെ ഡ്രസ്സ് വിടാൻ പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സ് എല്ലാം कुछ लेके കീറിപ്പോയി. आने के लिए बोला, लुंगी। ഒരു ലുങ്കി കൊണ്ടുവരാൻ वो പറഞ്ഞു. मैंने उधर ही मतलब हाँ क्या हो गया मतलब मेरा जल्दी उन्होंने घाव सब साफ किया। വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്റെ മുറിവുകളെല്ലാം അവരെ വൃത്തി छोटा ക്ലീൻ छोटा ആക്കി. करके मैं कहना चाहता हूँ, भाग कर रेलवे स्टेशन पहुंचा। ഞാൻ ഓടി റെയിൽवे स्टेशन मैं എത്തി. ऐसे क्या बोलते हैं हालेलुया मोड़ती यार നടക്കുന്നത്। I was मैं having लंगड़ा faith। कर चल रहा था. मैं स्टेज में भी ऐसे ही से सेवकाई करता मैं था। लंगड़ा कर ही सेवकाई और कर रहा बीच था. में लखनऊ से एक लड़की है, उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर आया। അതിനിടയ്ക്ക് ലഖ്നൗവിൽ വന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടാത്മ वो പുറത്തു दुष्ट വന്നു. आत्मा मुझसे क्या कहा मालूम ആ है? ദുഷ്ടാത്മ इस എന്താ बार പറഞ്ഞത്? तुम बच गया, अगले बार तुझे छोड़ने वाला नहीं है। ആ ദുഷ്ടാത്മ Oh ഈ my പ്രാവശ്യം God। നീ രക്ഷപ്പെട്ടു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ शैतान को വിടുകയില്ല. लखनऊ वाला शैतान को जानते हैं इधर क्या हादसा हो गया। ലഖ്നൗവിലെ ശൈത്താനും അറിയാം ഇവിടെ എന്താ और സംഭവിച്ചത്. उस जो कैंप का बीच में ആ ക്യാമ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് एक दिन मैं वो कॉरिडोर से चल रहा था। ഞാൻ ആ കോളിൽ वो നടക്കുകയായിരുന്നു. आत्मा इस गाना का लाइंस मुझे दिया। പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ Behold, I will give you power देखो मैं to सामर्थ trample दूंगा. upon snakes and सांपों और scorpions. बिच्छुओं को I कुचल give you देगा. power. मैं अधिकार दूंगा. No, that took place in 2022 23 अक्टूबर। 2023 अक्टूबर. 1.5 साल बाद में 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. मेरा लंगड़ापन पूरा प्रभु ने चंगाई किया। എന്റെ मेरे घुटने में काफी महीना दर्द था। കുറെ നാളെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. लोग പക്ഷേ मुझे कहा, ദൈവം "पास्टर, പൂർണ്ണ जाके സൗഖ്യം X-ray ले തന്നു." ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പോയി എക്സ്റേ मैंने എടുക്കാൻ. कहा ഞാൻ പറഞ്ഞു यह तो शैतान दिया है, ഇത് പിശാച് उसका തന്നതാ, काम है। അവന്റെ इसलिए ജോലിയാണ്. मैं डॉक्टर से नहीं यीशु से चंगाई ले लेगा। അതുകൊണ്ട് हालेलुया। ഡോക്ടറിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ I got ദൈവത്തിൽ നിന്ന് healed. സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ഞാൻ സൗഖ്യമായി. इसीलिए इस गाना जब अभी मैं गा रहे हैं ना, അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് ഞാൻ इसलिए പാടുമ്പം इसने उछल के नाच के गाने के लिए लग रहा है क्योंकि this is my personal fight and story. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കും. കാരണം ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്റ്റോറിയും उस സാക്ഷ്യവുമാണ്. गाना हम पूरा स्टेज में बनाए लगते हैं मुझे। ആ പാട്ട് हालेलुया। സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് तालियां बजाकर गाइए। हालेलुया। देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा। शराब देने ले, देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। शराब देने मेरे, सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। मैं तुझे अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा। शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। शत्रुओं के सारे अधिकार के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। क्योंकि यीशु हमारा विजय है, इस क्रूस पर हमारी जीत है। कुचल डाला ओ यीशु हमारा विजय है, उस क्रूस पर हमारी जीत है। शैतान को उसने कुचल डाला, जीत हमेशा हमारा। क्योंकि देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा। देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। देखो मैं अधिकार, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार दूंगा, देखो मैं अधिकार। परमेश्वर का अधिकार की जरूरत है। देखो मैं अधिकार दूंगा। शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। शत्रुओं के सारे
सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। देखो मैं भार दूंगा, देखो मैं भार दूंगा, देखो मैं भार दूंगा, देखो मैं भारत। अधिकार के साथ कह, देखो हम मुंबई देंगे, देखो मैं मुंबई दूंगा। आत्मा में देखो मैं मुंबई दूंगा, देखो मैं मुंबई दूंगा, देखो मैं मुंबई दूंगा। भारत के नाम को लेकर कहे, ओ देखो मैं इंडिया दूंगा, देखो मैं इंडिया दूंगा, देखो मैं इंडिया दूंगा, देखो मैं इंडिया दूंगा। शैतान की सारी शक्ति से छुड़ाने इंडिया तुझे दूंगा। शैतान की सारी शक्ति से छुड़ाने इंडिया तुझे दूंगा। देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा, देखो मैं सामर्थ दूंगा। शैतान के सारे सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। Yes Lord, सांपों और बिच्छुओं का कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। ओ सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालने का सामर्थ तुझे दूंगा। शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। ओ शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे दूंगा। शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार तुझे